Audio Jungle. 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 Terdapat pelbagai jenis pita ukur yang ada di pasaran. Di dalam video ini saya akan menggunakan pita ukur jenama Stanley. Okey, untuk menggunakan pita ini kita perlu tarik pita itu keluar. Macam ni kita tarik. Kita boleh lihat ada dua bacaan di sebelah atas dan di sebelah bawah. Bagi yang baru nak belajar menggunakan pita pengukur, kita gunakan bacaan yang di sebelah bawah kerana bacaan di sebelah bawah menggunakan sistem metrik. Manakala bacaan di sebelah atas menggunakan sistem imperial iaitu inci dan kaki. Bagaimana saya tahu yang di sebelah atas menggunakan sistem imperial dan di bahagian bawah menggunakan sistem metrik? Kita boleh lihat ada simbol IN di sebelah atas dan simbol CM di sebelah bawah. IN untuk inci, CM untuk sentimeter. Mari kita fokus kepada bahagian bawah kerana bahagian bawah menggunakan sistem metrik. Okey, cara nak baca sistem metrik ni ataupun ukuran metrik ni mudah saja. Kita lihat garisan yang paling panjang. Garisan yang paling panjang ini ataupun garisan menegak yang paling tinggi. Okey, itulah unit yang diwakili oleh sentimeter. Okay, kita lihat cara baca dia. Lihat dari sebelah kiri, kita boleh lihat garisan yang paling panjang ni. Walaupun kita tak nampak, kita boleh nampak ada huruf 1 huruf. Okey, so 1 cm. Yang ni pun sama, 2 cm garisan yang paling panjang atau garisan menegak yang paling tinggi. 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm dan seterusnya. Untuk memudahkan kita membaca senggatan yang kecil-kecil ni, kita ada garisan menegak yang kedua tinggi ni, yang mewakili 0.5 cm ataupun setengah centimeter dari dua garisan ni. Garisan menegak yang dua ni, yang tinggi, yang kedua tinggi tu lah separuh daripada panjang dia tu, iaitu 0.5. Dan kita ada yang ketiga tinggi, garisan menegak yang ketiga tinggi, yang paling pendek sekali di antara garisan-garisan tu, iaitu adalah 1/10 cm ataupun 1 mm.
Jadi bila kita membuat ukuran, apabila ada sesuatu macam kita nak membaca ukuran, contohnya okey, jadi ini kita nampak, jadi ini ialah 4 cm. Jadi kalau macam ni kita baca, ini ialah 4 cm dari tepi ni. Okey, bagaimana pula kalau kita tarik dia sikit sini, tolak lagi. Ini ialah 4.5 cm. Sebab ini ialah yang kedua tinggi ni ialah 0.5 atau 1/2 cm. Jadi jika ini 4 cm campur 1/2 cm, kita akan dapat 4,5 cm atau 4.5 cm. Okey. Kalau macam ni, kita tahu ini ialah 0.5. Jadi ini ialah 5, 6, 7, 8. 4.8 cm. Jadi untuk mudah kita baca daripada yang kedua tinggi tu, kita tahu dia ialah 0.5, jadi itu ialah 4.8 cm. Bagaimana pula dekat sini? Itu ialah 4.1 cm. Okey. Jadi cara nak baca sentimeter ni sangat mudah. Kita lihat dekat sini pula. Ini ialah 10 cm. Ini 11 cm. Ini 11.5 cm. Audio Jungle. 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 Halo Sobat Gunung dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas sebuah alat Audio Jungle. yang biasa dipakai dalam navigasi darat, yaitu kompas bidik. Audio Jungle. Kompas bidik memiliki 3 bagian utama. Yang pertama Audio Jungle. yaitu bagian yang ada di depan berupa lubang vertikal, biasanya ada benang ataupun kawat yang ada di tengah. Audio Jungle. Kemudian juga bagian kompas, di sini ada jarum dan juga arah mata angin disertai dengan angka-angka yang menunjukkan derajat lokasi yang kita bidik. Dan yang ketiga adalah kaca pembesar yang biasa kita pakai untuk melihat angka yang ada di sini untuk ngintip.
Selain 3 bagian utama tadi, kompas bidik juga mempunyai 2 bagian lain ya. Yang pertama adalah pengait di sini ya, untuk mengaitkan jempol, dan juga mistar yang ada di samping. Oke, kita akan mencoba mempraktekannya ya. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, posisikan kompas dalam posisi rata ya, rata-rata air seperti ini, flat, jangan sampai miring karena akan mempengaruhi putaran kompas ya, jarumnya. Langkah kedua, kita akan mengarahkan target bidik ya ke arah lubang yang ada di sini, dan target kita adalah itu aja ya, menara air. Itu dia menara airnya. Caranya dalam posisi kompas rata-rata air, lalu kita intip menara air di sana ya, itu sini. Kemudian kita perlahan lihat, kita lihat jarum kompas yang ada di sini itu ada di angka berapa melalui lubang kaca pembesar di sini. Lakukan dalam posisi rata-rata air, jangan miring seperti ini. Langkah ketiga adalah tunggu sampai jarum kompas benar-benar berhenti di angka sesuai dengan target yang kita bidik. Langkah keempat, kita perhatikan dengan seksama, lihat pada deret angka yang ada di lingkaran dalam, bukan bagian luar ya. Menunjukkan angka berapa, sesuaikan dengan garis kuning sebagai penanda di sini. Ya, kelihatannya garis kuningnya. Dan itu adalah titik di mana menara air itu berada dari posisi kita. Dan langkah terakhir, kita tinggal ulangi langkah-langkah pertama tadi sampai terakhir, diulangi agar kita bisa mendapatkan angka yang benar-benar akurat atau sesuai, mengurangi kesalahan dalam mengukur. Nah, berikut ini adalah 3 kesalahan yang paling sering dilakukan ketika kita memakai kompas bidik. Yang pertama adalah kita terlalu miring atau memposisikan kompas tidak rata-rata air. Dan kesalahan kedua, kita tidak sabar untuk menunggu kompas bidik jarum jamnya berhenti. Dan yang terakhir adalah kita salah membaca deret angka yang harusnya kita baca bagian dalamnya, tapi kita baca bagian lingkaran luar. Ya, itulah tadi cara bagaimana menggunakan kompas bidik. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. For the Envirothon, you're going to need to determine the slope of the landscape. So I've got 2 different methods to use here today. One is with the clinometer, and the other is with an older instrument known as the Abney level. They both do the same thing, but in slightly different ways. The Abney level is a little bit of an older instrument, and what it is it has a scale here that you line up with, and it gives you a percent marking. It also has a level bar with a bubble in it.
There's a mirror inside the ABNY level that bounces the orientation of that bubble into the eye hole so that you can see it and line up. There's a bar across the front that gives you that level marking, and you're going to look from this hole across the slope stakes. This is one slope stake here, and I'm going to try to line it up with the slope stake at the opposite end of the field, and then I'm going to turn the dial to get the level lined up. Then I can look at this dial and see where it's pointed, and it will give me my percent slope. So I'm going to get down, place the ABNY level on the slope, and line up the line I can see on the inside of it with the top of the other slope stake. Then I need to move this, and it's going to turn that leveler with the bubble in it ever so slightly, and I need to get the line on the leveler with the bubble lined up with the line I can see through the ABNY level. Once I've done that, I can take a look at where the marker is on this level, and it will tell me my percent slope. So I can tell from here it's a 1% slope. The other tool we can use to measure slope is a clinometer, which is a little more modern than the ABNY level. And instead of having a mirror with a level bar that's reflected it into the eye vision for you to line up with the level itself, this one has an internal dial. As I rotate the angle of the clinometer, it rotates this meter on the inside. So the trick with looking through the clinometer is I have to keep both eyes open, because with the ABNY level I could see through the tube to the other stake, but for this one I need to have one eye open to see the meter on the inside of the clinometer and the other eye open to make sure I'm lining it up correctly with the stake on the other side. So I'm going to go ahead and get over here and place the clinometer on top of the stake. Now sometimes if your stakes are really close together, you need to make sure you angle the level meter line on the inside of the clinometer with just above the stake. These are pretty far apart, so I can aim pretty straight for the top of the stake and be good to go. Now there's 2 meters inside this clinometer. The one side reads percent and one side reads degrees, just like a protractor that you might use in geometry class. Now it's important to make sure you're reading the correct scale. This one happens to be a 1% slope. If I'm confused as to which scale is the correct one, I can always turn the clinometer up all the way towards the sky, and at the bottom of the percent slope there will be a percentage sign. You'll also notice the percent scale goes up in number very rapidly as opposed to the angle scale, which won't get to 100 degrees unless I was turning over backwards. It's really nice to have stakes to shoot your slope off of, but things happen. Sometimes they get knocked around by other wildlife or participants that are out on the site. If it's not the exact same height in both locations, you're going to need to adjust. And there's 2 ways to check that. One way is stand right up against the stake and mark a point on your body, walk down to the other side of the slope stakes, make sure the other stake is about the same height. If it's not the same height, you're going to need to slightly adjust which angle you're shooting at to make sure you're shooting at the correct elevation on the opposite stake. Another thing you can do to double check is shoot the slope both directions. I got 1% here, so if the stakes are at the same height, I should get 1% shooting back. It should just be positive in one direction and negative the other. If I got 1% here, but I got 5% when I shot from the other direction, I need to figure out what's going on. Are my stake heights slightly off, or am I, needing to work on my clinometer method a little bit better? Sometimes we don't have stakes laid out for the landscape that we're in to determine the slope. In that situation, you need to find a partner on your team and a spot on their body that's the same height as your eye level. That way they can pace off in the appropriate direction for the landscape, and you can make sure you're shooting the slope on the right point. So with Keith here, I can tell my eyes are about the same level as his chin, that area on his body. So when he goes up a hill, I can make sure that I'm shooting to something that's the same elevation above the ground as my eye level.